السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں کے باعث چھتیں اور دیواریں گرنے سے 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کرنٹ لگنے سے بھی 3 افراد دم توڑ گئے۔ بارش سے برساتی نالے بھی بفر چکے ہیں، جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی کئی گھنٹوں بعد بھی بحال نہیں ہو سکی۔ تاندلے والا میں گھر کی چھت گر گئی، بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد کے نواحی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بہنیں اور 1 بھائی دم توڑ گیا، 4 زخمی۔ ملتان، عارف والا، قصور اور پاک پتن میں بھی چھتیں گرنے سے 6 افراد مر گئے۔ وہاڑی اور چنیوٹ میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مسلسل تیسرے روز بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں بوندا باندی تو کہیں موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ کراچی پر بھی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کئی علاقوں میں صبح کے وقت تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش بھی ہوئی، جس سے کراچی کا درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات نے آج شام تک کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان، گلگت بلتستان اور زیر سندھ میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ کوئٹہ کے تربت بازار میں دھماکے سے 1 شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق تربت بازار میں دھماکہ خیز مواد ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکے سے 1 شخص جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑی مکمل تباہ ہو گئی، جبکہ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور شہر کے خارجی اور داخلی راستوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں چین وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم میں سستے گھروں کے لیے بھی $10 کروڑ دینے کو تیار ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے سی پیک کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا سی پیک منصوبوں کی پیش رفت سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ کورونا کے باوجود کسی منصوبے پر کام نہیں رکا۔ ہمیں ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی منصوبہ رکنا نہیں چاہیے۔ مستقبل کے منصوبوں کی بہترین منصوبہ بندی کی ہے۔ سی پیک ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ اس سے ملک میں تعمیر و ترقی کا انقلاب برپا ہوگا۔ معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے کریں گے، غلط وعدے نہیں کریں گے۔ ایک اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت دونوں گواہ شہزاد جہانگیر اور محمد آصف بیان سے منحرف۔ شہزاد جہانگیر نے کہا کہ جب پہنچا تو مقابلہ ہو چکا تھا۔ عابد قائم خانی نے مرضی کا بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا، بہت مجبور ہوا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا، جب گاؤں گیا تو احساس ہوا کہ غلط کیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں یہ سماعت ہوئی ہے نقیب اللہ قتل کیس کی۔ دونوں گواہ شہزاد جہانگیر اور محمد آصف بیان سے منحرف۔ شہزاد جہانگیر نے کہا جب پہنچا تو مقابلہ ہو چکا تھا۔ عابد قائم خانی نے مرضی کا بیان دینے کے لیے دباؤ ڈالا، بہت مجبور ہوا تو میں نے ان کے کہنے پر بیان دے دیا، جب گاؤں گیا تو احساس ہوا کہ غلط کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یا وقت ہے شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹوڈے سمیرہ مرزا کے ساتھ صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات،
सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक। आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर जुर्म के पीछे छुपी कहानी, जुर्म कब, कहां और कैसे हुआ, हमारी नजर होगी हर वारदात पर। मुजरिम की चालाकी और सफाकी पर। जुर्म कैसे निशान छोड़ता है, पर्दा उठाएंगे हर रात से। देखिए प्रोग्राम तफ्तीश सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम हैं मौजूद आपको बाखबर रखने के लिए। हमारी नजर है हर बदलते मंजर पर, सियासी, समाजी और माशी हालात पर, गिरदो पेश के वाकयात पर, खबर और उससे जुड़े हकाइक पर, इक़्तिदार की सियासत और आवाम के हालात, हुक्मरान क्या कर रहे हैं और आवाम क्या चाहते हैं, सब पहुंचाएंगे आप तक ख्वाहिश को खबर। वेलकम बैक। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी के असासे मुंजमद लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के भी असासे मुंजमद कर दिए गए। नैब के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी के मनकूला और गैर मनकूला असासे मुंजमद किए गए। शाहिद खान अब्बासी की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों की ट्रांसफर पर पाबंदी, फरोख्त शुदा गाड़ी की ट्रांसफर भी रोक दी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। LNG केस में शाहिद खान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए गए। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के भी असासे मुंजमद कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI झंडे की कलर स्कीम वाले सेहत कार्ड की तशहीर मुहिम के खिलाफ केस में वजारत सेहत और इत्तलात से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 3 सूबों के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया था। सरकारी इदारों के कार्ड्स पर पार्टी झंडा तस्वीर रूल्स के खिलाफ वर्जी है, जबकि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जी कर रही है। क्यों ना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI झंडे की कलर स्कीम वाले सेहत कार्ड की तशहीरी मुहिम के खिलाफ केस में वजारत सेहत और इत्तलात से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 3 सूबों के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया था। सरकारी इदारों के कार्ड्स पर पार्टी झंडा तस्वीर रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जाली बैंक अकाउंट्स और पार्कलैंड रेफरेंस की समाअत के दौरान आसिफ अली जरदारी के वकला ने ट्रायल रोकने की नई दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने आसिफ जरदारी की नई दरख्वास्त पर एतराज उठा दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने आसिफ जरदारी की नई दरखास्त पर एतराज उठा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, साबिक सदर की नई नई दरखास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। इन्हें ख्वाब आ जाता है कि सुबह नई दरखास्त दायर करनी है। अदालत से इस्तिदा की भारी जुर्माने के साथ आसिफ जरदारी की दरखास्त मुस्तरद की जाए। दौरान समाअत साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकला और नैब प्रोसिक्यूटर में गर्मा गर्मी हुई। जज आजिम खान ने आसिफ जरदारी के वकला को झाड़ पिला दी और कहा, आप क्यों शोर कर रहे हैं, यहाँ किसी को सियासत नहीं करने देंगे। फारूक नाइक साहब, आपने आज दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया था, आप पहली दरखास्त पर दलाइल दें। अदालती दायरा। तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली हैं।
जस्टिस काजी अमीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 196 मुजरिमों की रिहाई के हवाले से केस की समाअत की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमों को सजा हुई तो हर केस के अपने शवाहिद और हकाइक होंगे। क्या मुजरिमों की रिहाई के फैसले के बाद वो जेलों में हैं? अदालत का इस्तिफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि मुजरिम जेलों में हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, जिसके बाद अदालत ने मुजरिमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल करते हुए वफाकी हुकूमत से मुजरिमों के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ की सरबराही में बेंच ने 196 मुजरिमान की रिहाई का हुक्म दिया था। केस की समाअत जुमे को दोबारा हो। और अब आपको बताएं कि पीटीए ने गैर अखलाकी मवाद न हटाने पर बिगो ऐप को बंद कर दिया। टिकटॉक को भी फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक कानून के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने फौरी तौर पर बीगो को बंद करने और टिकटॉक को हतमी नोटिस जारी करने का फैसला किया है, ताकि ये कंपनियां अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए फहाशी और गैर अखलाकी मवाद पर काबू पाने के लिए एक जामिया तौर पर तरीकाकार वाज़ेह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में मुआवने खुसूसी की दोहरी शहरियत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक इजलास में कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास में मुआवने खुसूसी की दोहरी शहरियत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने का फैसला कर लिया है। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ईद से पहले होने का इम्कान है। 7 बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुए लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हो सके। तमाम बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। बाबर अवान ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड लॉ मेकिंग जरूरी है। अवामी मफाद के कवानीन बनाना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जल्द बुलाने का फैसला कर लिया। अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ईद से पहले होने का इम्कान है। 7 बिल कौमी असम्बली से मंजूर होने के लिए हुए, जबकि लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हो सके। तमाम बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाएंगे। बाबर अवान ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड लॉ मेकिंग जरूरी है। अवामी मफाद के कवानीन बनाना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5639 हो गई। मजीद 1013 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,66,095 हो गई। 1481 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,08,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 2019, पंजाब में 2090, खैबर पख्तूनख्वा में 1147, बलोचिस्तान में 133, गिलगित बल्तिस्तान में 43, आज़ाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 160 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,48,60,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,14,000 हो गई। 90 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मौसी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,14,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,43,834, ब्राजील में 80,251, रूस में 12,427, भारत में 28,100, अफगानिस्तान में 1,185 और सऊदी अरब में 2,523 अमवात हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुस्सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब से लोक गुलकार अताउल्लाह इसा खिलवी की भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि बलूचिस्तान के लोगों में प्यार देखा, पंजाब भी मोहब्बतें निछावर कर रहा है। तुरबत में अस्पताल और तफ्तान में कम्यूनिटी सेंटर बनाया जाए, जिसके लिए 1 अरब रुपए का चेक हुकूमत बलूचिस्तान के सुपुर्द किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है।
अहम खबर से आपको अपडेट करें रहीम यार खान से, जहां पर आपको बताएं कि रहीम यार खान की नहरों से पानी चोरी का सिलसिला ना रुक सका। बर वक्त पानी ना मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। इल्जाम लगाया कि सब इंजीनियर की मिली भगत की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी भी की। रहीम यार खान की नहरों से पानी चोरी का सिलसिला ना रुक सका। बर वक्त पानी ना मिलने पर काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। इल्जाम लगाया कि सब इंजीनियर की मिली भगत की वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। काश्तकारों ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। बात करते हैं रहीम यार खान से, टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ रईस वाजिद हुसैन चाचर से। रईस, बताइएगा कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, टेल पर पानी ना पहुंचने और तमाम मोगाजात महकमा इनहार के सब इंजीनियर की मुबैना मिली भगत से तुड़वाने पर तरंडा माइनर और आब हयात के तेल के काश्तकारों का महकमा इनहार के अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया गया। तेल के काश्तकारों का कहना है कि तरंडा और आब हयात नहर का सब इंजीनियर अब्दुर्रहमान तारिक ने तमाम मोगाजात तुड़वाए हुए हैं और वो काश्तकारों से एलानियन पैसे वसूल कर रहा है। वहाँ पर पानी चोरी होने की वजह से टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे कपास की फसल मुतासिर हो रही है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि अब्दुर्रहमान तारिक के खिलाफ मतवातर शिकायत की वजह से महकमा इरिगेशन के जो आला अफसरान है खुफिया टीम भी बनाई थी कि वो इंक्वायरी करें कि तरंडा नहर और आब हयात नहर में पानी चोरी हो रही है या नहीं। जब टीम वहाँ पर मौके पर पहुंची तो तमाम मोगाजात जो है वो टूटे हुए थे और उन्होंने इंक्वायरी में भी लिखा, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई। जी, अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नहरों से पानी चोरी का सिलसिला रुक ना सका, जहां पर किसान सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया रईस वाजिद हुसैन तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इलाहाबाद के कोट मेवाती का कब्रिस्तान पानी में डूब गया। सैकड़ों कपड़े मिस्मार शहरी आबदीदा हो गए। इलाहाबाद से अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इलाहाबाद के कोट मेवाती का कब्रिस्तान पानी में डूब गया। सैकड़ों कब्रें मिस्मार हो गईं, शहरी आबदीदा हो गए अपने प्यारों की कब्रें देखकर। ये मनाजिर आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं वो पानी में डूब गईं। बारिशों की वजह से कब्रें मिस्मार होना शुरू हो गईं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। इलाहाबाद के कोट मेवाती का कब्रिस्तान पानी में डूब गया। सैकड़ों कब्रें मिस्मार शहरी आबदीदा हो गए। इसी पर बात करने के लिए मोहसिन चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी मोहसिन चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से जारी बारिश से इलाहाबाद में चूनिया रोड पर वाक़या कोट मेवाती कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रें बैठ गई हैं। निकासी आब ना होने से करीबी गली महलों का बारिश का पानी शहर खमोशा में जमा हो गया, जिससे कब्रें मस्मार हो गईं। लवाहिकीन अपने मदफून प्यारों की बाकियात देखकर आबदीदा होते रहे और अपनी मदद आपके तहत कब्रों पर मट्टी डालने का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि म्यूनिसिपल और तहसील इंतजामिया के इल्म में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कब्रिस्तान की देखभाल के लिए मुतअद्दिद बार फंड भी जारी हुए, लेकिन वो अफसराने बाला और सियासत की नजर हो चुके हैं। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया है। डीसी कसूर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस की अपील की है। जी मोहसिन चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि जिलहज का चांद आज नजर आ जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा कि चांद कराची और गिरदोनवा में नजर आएगा। नए चांद की पैदाइश हो चुकी, बादल होने की सूरत में रोयते हलाल ऐप डाउनलोड करें। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गैर मुत्तहिदा अपोजिशन कभी भी एक और नेक नहीं हो सकती, सिर्फ फेक ही हो सकती है। जी हाँ, फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें फेक और जाली सोच और नजरियात पर अमल पैरा है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन की एपीसी दरअसल अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का दूसरा नाम है। सिर्फ अपनी जेबें गर्म रखने के लिए गठजोड़ बनाया हुआ है। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के कारोबार तो बढ़ते रहे मगर हुकूमती इदारे नुकसान में रहे। माली साल 2018 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर था। आज ये खसारा 3 अरब 28 करोड़ डॉलर तक आ गया है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, नकली इंडियाना जोन्स ने लाहौर को पेरिस बनाने के चक्कर में वीनस बना डाला था। सरदार उस्मान बुज़दार के बरवक्त फैसलों की बदौलत लाहौर में चंद एक मकामात के अलावा कहीं बारिशी पानी खड़ा नजर नहीं आता।
مسلم لیگ نون کی رہنما عظما بخاری کہتی ہیں قوم نے تبدیل کا مزہ چکھ لیا ہے اور اب تبدیلی کے غبارے سے ہوا نکلتی دیکھنا باقی ہے۔ لیگی رہنما عظما بخاری نے فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن کی فکر چھوڑیں، پہلے اپنی جماعت کو ایک اور نیک بنا لیں۔ آپ کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ایجنڈے سے کوئی وزیر اور مشیر متفق نظر نہیں آ رہا۔ وفاق اور پنجاب کے وزیروں نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا لی ہیں۔ عظما بخاری نے کہا کہ حکومتی وزیروں میں تو چل تے میں اپنا حصہ لے کے آیا کی ریس لگی ہے۔ اپوزیشن کی ہر بیٹھک سے حکومتی ترجمان کی حالت قابل ترس ہو جاتی ہے۔ عید کے بعد حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ شروع ہوگا اور عمران خان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے قذف آرڈیننس کیس میں امریکی شہری سینتھیا ڈیڈیچی کو 30,000 روپے کی ضمانتی مشلقے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پی پی رہنما رحمان ملک کی سینتھیا ریچی کے خلاف قذف آرڈیننس پر سماعت ہوئی، جس میں سینتھیا ریچی کے وکیل نے ضمانتی مچلقے پاکستانی روپوں میں جمع کرانے کی درخواست کی۔ عدالت نے سینتھیا ریچی کے وکیل کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 30,000 کے مچلقے عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی۔ سینتھیا ریچی نے درخواست قذف آرڈیننس پر پورا نہ اترنے پر مقدمہ خارج کرنے کی بھی درخواست کی۔ رحمان ملک کے وکیل نے کہا کہ سینتھیا ریچی عدالتی حکم کے باوجود مسلسل بدنیتی پر مبنی مواد پوسٹ کر رہی ہیں۔ ان کی بدنامی پر مبنی مواد پوسٹ کرنے پر توہین عدالت کا مقدمہ کیا جائے۔ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ یورپی یونین کے رہنماؤں کے درمیان 750 ارب یورو کے ریکوری فنڈ پر اتفاق رائے ہو گیا۔ برسلز میں یورپی یونین کے لیڈرز 4 روز کے مذاکرات کے بعد 750 ارب یورو کے کرونا وائرس ریکوری فنڈ پر متفق ہو گئے۔ معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے 27 ممالک کے بلاک کو گرانٹ اور قرضوں کی پیشکش کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے۔ مذاکرات کے آغاز میں یورپی یونین رہنماؤں کے درمیان سرمائے کی فراہمی، ضوابط اور رسائی کے حوالے سے واضح اور گہرے اختلافات تھے۔ تاہم جب یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس مشیل کی پیش کردہ تجویز، جس میں قرضوں کے مقابلے امداد کے لیے دستیاب رقم کی مقدار کم ہو گئی، تو نئے اقدام پر اتفاق ہو گیا۔ افغان صوبے قندوز میں سیکیورٹی فورسز پر شدت پسندوں کے حملوں میں 13 سیکیورٹی اہلکار اور 10 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افغانستان کا صوبہ قندوز ایک بار پھر دہشت گردی کے نشانے پر شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 13 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 9 پولیس اہلکار اور 4 افغان فوجی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ علاقے میں حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے مزید نفری تعینات کر دی گئی۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ فاسٹ بولر محمد عامر کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ دوسرا ٹیسٹ کل ہوگا۔ انہیں مقامی ہوٹل کے بایوسکیور کے ماحول منتقل ہونے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ فاسٹ بالر محمد عامر کے پہلے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آ گئی۔ فاسٹ بالر کا دوسرا کرونا ٹیسٹ کل ہوگا۔ محمد عامر کو فاسٹ بالر حارث راؤف کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا، جبکہ محمد عامر نے انگلینڈ پہنچتے ہی وکٹ کیپر روہیل نذیر کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے لیے کھیلا جانے والا انٹرا اسکواڈ 4 روزہ پریکٹس میچ گرین ٹیم نے جیت لیا۔ اظہر علی نے 120 رنز کی کیپٹن اننگز کھیلی۔ ڈربی شائر میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کی دوسری اننگز میں گرین ٹیم نے 354 رنز جوڑے۔ کپتان اظہر علی نے 10 چوکوں کی مدد سے 120 رنز بنائے۔ ناٹ آؤٹ پیویلین واپس آئے۔ اسد شفیق نے بھی 67 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ جار مزاج اوپنر فخر زمان سنچری مکمل نہ کر سکے۔ نروس 90 کا شکار ہو کر 99 رنز پر آؤٹ ہو گئے اور 4 روزہ میچ میں محمد رضوان سنچری میکر بنے، جبکہ نسیم شاہ اور سہیل خان نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔
آپ کو بتائیں کہ کورونا وائرس کا خطرہ ICC نے رواں سال ہونے والا T20 ورلڈ کپ ایونٹ منسوخ کر دیا۔ میگا ایونٹ نومبر میں آسٹریلیا میں شیڈول تھا۔ کورونا نے شائقین کرکٹ کی امیدوں پر اوس ڈال دی۔ ICC نے کورونا خطرات کے پیش نظر ورلڈ کپ T20 ایونٹ کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کورونا کے خطرات کے باعث میگا ایونٹ کا انعقاد ممکن نہیں۔ ورلڈ میگا ایونٹس کا انعقاد 2021 اور 2022 میں کیا جائے گا۔